와야 도네 까만니 공지죠 전죽센지 공 전주셰유입니다. Así que primero vamos a meditar durante 2 minutos, reflexionando sobre Bodhisattva, puesto que estamos siguiendo con la enseñanza de Bodhisattva Charyavatara, es el tema importante. 와야 가르시야스 와야 되네 다 계세 침부 쉬월라 쓰디 오네치 배라니 자게 다 캬버 침부 쉬버지레스 그러봐 Así que el maestro Shantideva era
realmente un gran maestro de Nalanda. 다 계사 첨부 시월라 아저라 미자 쓰면 semba 춘주 쓰거라 투 춘주 시여버렸어. Y él era una persona bastante sensible y también emocional. 대 중자자 제대 대지. 야. 제대 ¿Me 쳤다. escucháis? ¿Me Sí, me sí. escucháis bien o Muy no? bien. Sí. 네. 안데 컨트롤 되게도 있어. Un poco de esto, ¿no? 갈라마고 겨웠어요. 그래. 지난 고투 중주 시월에서 명념주 계사 첨부 시월라. Sí, al mismo tiempo también era muy humilde. 다 계사 첨부 시월라 그런 거 따와지어라. 떠루디 아니 엄마 tinju tao loben dawa trap 아니 대 konde dawa trap ta loben sanje jang mo dawa ti 떠루 ti chibares tinju dawa ti Como visión filosófica, pues él mantenía la visión filosófica de acuerdo con la escuela de Madhyamika Prasanghika, ¿no? Como los maestros Chandrakirti y Buddhapalita, ¿no? konde 떠루 ti chibares ta konde ki dawa ti ta be sanje ki chune dawa thodu di res konde 떠루 ti umma tinju dawa thodu di res Y la escuela de Madhyamika Prasanghika es la escuela más alta que hay, ¿no? Dentro del budismo. 다 다와 터도디 간데스라 다와 터도 시요레스 간데질라 다와 터도 시요레스 Entonces, a que le consideramos como la visión de la escuela más alta o la última escuela, ¿no? 다 최탐제스 그래 최탐제베 땡리님바 최탐제 땡네 따바님바 마세 안에 민장 다장 파도베 파 다장 켈링 떠루디레스 Y la visión de escuela de Madhyamika Prasanghika es que mantiene esta visión, ¿no? Que todos los fenómenos o todas las cosas que existen son origen interdependiente y todos son meramente etiquetados, ¿no? Y son cosas que están designadas o imputadas con por la mente con los diferentes conceptos y nombres, ¿no? 오래 다 어딘데게 떠루디 다 최탐제 땡리님바 마세 아니 민장파 다장 켈링 떠루디레스 그러 Y así que no solamente que todas las cosas que sean por la relación interdependiente o originación interdependiente, sino que son meramente etiquetadas, ¿no? 어디래 다 A 계세심 través de la mente. 계세심 쉬발아 코로나 안에 배 개개다 자가는 개개 첨부지레스 Y así que el maestro Shantideva es uno de los grandes maestros, ¿no? De la India. 되게는 미세게 안에 배 개개 semba sambo 안에 배배 럽루 참아라 안에 배 진용 다통이 지게지레스 Era un gran maestro que tiene un buen corazón y que cuida a los discípulos por igual, ¿no? Con una actitud muy
imparcial, ¿no? Con ecuanimidad, ¿no? 아니 semba sango yuba maze 아니 배치 쥐바 야고 유바 쥐바 전람다게 배 미세지 오레스 Y al mismo tiempo su conducta externa es excepcional, ¿no? Que inspira mucho, ¿no? A los discípulos. 딱 제세 좀 쉬어라 그런 이마 뒤에 냐리 나야지 냐리 지야지 전죽성이 있다냐 그랬어 냐리 나야지 Y la práctica principal de Maestro Shantideva fue el tema de bodhisattva, ¿no? La mente altruista, genuina, ¿no? Entonces, todo el tiempo pues enfatiza sobre esta práctica, ¿no? 아다 제가 그런 제세 좀 쉬어라 그런 게 아니 그뒤에 전죽성이 냠냠 곰 쉬어야진다 곰 쉬에 곰 대야기 냐뇨디 소소라 냐뇨디 여러 곰대 냐뇨디 아니 준준나 만도 디바레스 소소 냠다고 토네 Y así que, como era un practicante de bodhisattva, ¿no? Como su práctica principal, y entonces toda la experiencia que ha tenido a través de su práctica y lo ha escrito, ¿no? En forma de texto, ¿no? Como Bodhisarvacharya Avatar, ¿no? La guía a la práctica de los bodhisattvas, ¿no? Como su experiencia personal, ¿no? 제가 로중 나네 다 로중다 림바 망고 싶이 요래 있는데 다 로중기 나네 개보 배 개보다 그렇다 준주되레스 Y acerca de la práctica de Lojong o entrenamiento mental, hay muchos textos, pero el texto principal del Lojong, el adiestramiento mental o el entrenamiento mental es el Chonju en tibetano, que es el Bodhisarvacharya Avatara, ¿no? 어디래 다 로중다 림베드나 다 배문에 다 약시스네 비는 다 개보스는 다배다 개치시데 준주되레스 그렇죠? Y así que el texto de Bodhisarvacharya Avatara se considera como el rey del texto entre los Lojongs, ¿no? 어디래 다 만주기 준주인데라 말한주기 준주인데라 아니 따네 아니 가르쳐 그랬어 준주 따네 아니 알아서 가르쳐야 그랬어 Entonces, estudiando el texto de Shantideva, que es lo que vamos a hacer, ¿no? 말아서 아니 준주디 녀제 아니 디게 남대대 된다데 때 심바치에 개침을 Así que estudiando el Bodhisarvacharya Avatara es importante, ¿no? Comprender su contenido, ¿no? 다 된다데 신경적인 말 아니 셀이 녀고 거래 상당고 거래서 너 상당고 거래서 Entonces, escuchando esta enseñanza sobre este texto, tenemos que reflexionar una y otra vez, intentar interiorizar, ¿no? El significado de este texto aplicando en nuestra práctica o en nuestra vida, ¿no? 또 상당바이나 미스바 상고 쳐그래스 미스바 상고 Y si reflexionamos bien en este texto, esto nos ayuda, ¿no? Para convertirnos en una buena persona, ¿no? 지다 미기 알아서 미 메제난게 다 자치시디 미스바 셈데레 삼바 상고 쳐데레스 Y entre la humanidad, la persona que se considera mejor persona es alguien que tiene buen corazón, ¿no? Y así que de poder desarrollar una actitud tan positiva, ¿no? De Bodhisattva es
extremadamente importante, ¿no? Esencial. 어다 데림 복사데 다 준주 냐네 준주 마 냐네 전에 가르쳐 버렸으나 sembasango cheguyores será Y yo sé que estudiando el texto de Bodhisattva Charyavatara, tenemos que intentar desarrollar el buen corazón, ¿no? zamudinenge pe yidungshi zamni dignala drawminala yidungshi di gares jotainda an sembasango deres lavores. Si preguntamos qué es lo que es más precioso, ¿no? En nuestro mundo de los humanos, ¿no? Y que es algo que puede ser más apreciado, es el buen corazón. Entonces, si realmente alguien desarrolla el buen corazón y actúa con esta actitud, es la mejor cosa que podemos tener, ¿no? 제가 이동와 세대 소수 밀라 이동와 통해지 요레스. Entonces, eso es lo que puede ser lo más atractivos y para nuestra vista, ¿no? 제가 지금 치 이동와 칠로네 이동와디 망체 저기 남도로 때네 이동와지 적요레스. No, cuando hablamos de ver a alguien o considerar a alguien como atractiva o no, entonces normalmente fijamos más bien su apariencia física, ¿no? Su aspecto externo. 다 남게 치 이동와다 다 남 이동와 니네네 다남 이동와 세대 다 셈디레스 셈삼부데. Entre los dos tipos de apariencias agradables, ¿no? A nivel externo y nivel interno, apariencia agradable a nivel interno es mucho más importante, ¿no? Y es algo que tiene que ver con esta actitud del buen corazón, ¿no? 제가 나게 셈바상고 이동와디 미참에 가버져야 되레스 미 용서 가버져야 돼. Y así que en cuanto a la cualidad interna, ¿no? de poder percibir lo atractivo interno de la mente es buen corazón y en cuanto a este tema todos los humanos están de acuerdo, ¿no? Que unánimemente, ¿no? Que no hay ningún desacuerdo sobre este punto, ¿no? 어다 제가 미참에 배고데 이동와시당 미참에 가시 지에디 남 셈바상부들라 투거레스 다로 다디 아니 칠로 총가도는 녀야 요마리 군저그 마스라에 나에게 요마레스. Y así que lo más precioso y lo más valioso que podemos tener en nuestra mente, ¿no? La humanidad es esta actitud, ¿no? Del buen corazón o bodhisattva. Sin embargo, pues es algo que no podemos comprar, ¿no? A través de centros comerciales o tiendas, ¿no? 제가 남 이동와의 셈바상고데 아니 문에지 이동와 셈바상고 유바 너신지 아니 그런 다가랑 센레 네버레스 남도다 녀몽 된데 조탄로된데 마레스 로. Entonces, si consideramos al buen corazón o al bodhisattva como algo muy valioso y atractivo y apreciados, no es algo montado con nuestra actitud inapropiada, ¿no?
como exagerando alguna cualidad que no existe, ¿no? En ella, ¿no? No es algo así. Normalmente cuando vemos a alguien como bonita o agradable, entonces esto sí que puede ser exagerada a través de nuestro concepto erróneo, ¿no? Sin embargo, esta cualidad positiva del buen corazón es realmente lo que tiene, lo que posee, ¿no? Esa cualidad, ¿no? 제가 딱 알아도 참아 딱 맨님 봐 지와래 왔어 대원도 봐 지와 돈년면도 봐 지와 Y que, en el sentido de que creer la felicidad y no desear ningún tipo de sufrimiento es un deseo común para todos, ¿no? 제가 대원도 봐 지와이 말인자 미참마 대원도 봐 지와다 때 디웨기 대원형이 주 야시디 단다시에게 안 셈상고스디레스 로 Puesto que la felicidad es que deseamos por todos y la causa principal para la felicidad es desarrollar el buen corazón, ¿no? 제가 알아도 참에 배 셈상고 지에들라 안 참에 매전지고 그랬어 냐년지고 그랬어 Por eso realmente es algo vale la pena, ¿no? Poner todo nuestro esfuerzo y dedicación, ¿no? Para poder cultivar este mente tan preciosa o este buen corazón, ¿no? 가래세나 소소 된다를 봤어 소소 된다 De hecho, pues también es por nuestro propio beneficio, ¿no? El hecho de desarrollar o cultivar esta actitud tan valiosa, ¿no? De la bodhisattva o el buen corazón, ¿no? 제가 셈상고 여바이나 셋 나가랑 셋 나가랑라 안에 소소그 배 류기보 셈기보 용요레스 Y si desarrollamos esta actitud de la bodhisattva o este buen corazón, podemos experimentar sus beneficios en esta misma vida presente, ¿no? Y en esta misma vida presente podemos experimentar felicidad con nuestro cuerpo físico y también como bienestar y salud, y también podemos experimentar la felicidad interna de la mente, ¿no? 제가 셋 나가랑 알레 펜도 심지요레스 로 Y así que vemos los efectos de esta práctica en esta misma vida. 아니 개와 치마 나서냐 센삼보텔라 때네 아니 배 땡조고 밀리 배 땡상고 야도 그랬어 Y de la misma forma también esta actitud o el buen corazón nos ayuda para obtener mucho más beneficio en las vidas futuras, ¿no? Obteniendo renacimientos superiores una y otra vez y avanzando en el desarrollo del camino espiritual progresivamente, ¿no? 되니 람린나라 수만은 시제 아니 땡조게 로와 땡조게 땡상부터했던 디네 탑에 타바도했던 디네 산제 고방 조예제 안도 좀바지 숨요레스 Y así que todas las diferentes cualidades positivas, ¿no? De haber contemplado sobre el precioso renacimiento humano y por haber contemplado sobre la naturaleza del sufrimiento de la existencia cíclica y de esta forma pues desarrollar, ¿no? La renuncia que busca la liberación y hasta poder alcanzar el estado de Buda. Todo puede ser desarrollado en combinación con el desarrollo de buen corazón, ¿no? 어데 다디 준주나라 차서 숨야레스 르바디
Yo sé que acerca de todas esas diferentes prácticas están explicadas, ¿no? Dentro de Bodhisattva Charyavatara, ¿no? Oya, ta tenemos 참디 로. Ta 거진디기 참디 로는데. Ajá. Entonces ahora vamos a continuar el texto desde el verso 어, que hemos dejado, ¿no? La última vez. 오야. 다 다셴냠지 거네. 준주 나라 아니 점주기 센 렘버치 계단데라. 니 송바 나네. 다 준주 나라네. 다셴냠지 거네. 점주 센 렘버치 계단데 송겨래로. Entre los dos diferentes tipos de métodos que existen para desarrollar Bodhisattva, entonces el método, lo que explica en Bodhisattva Charyavatara, es el método de igualarse e intercambiarse uno mismo por los demás seres, ¿no? 점주 조직인 점에 점주 랑거 주면 놀러라 아니 준대 명아 등기 돈에 준대 명아 등기를 배돈에 아니 전주생 계단을 뭐지소 장주 람기 조마. 점주 람드 조직인 점에 점주 람드래 아니 준대 명아 등기 돈에 전주생 계단이 송 딜레다 상냥지 돈에 전주생 계단이 송 De acuerdo con el texto de Lama Atisha, la lámpara en el camino hacia la iluminación, explica el otro método para desarrollar la bodhisattva, ¿no? Que es a través de 6 causas y un efecto, ¿no? Sin embargo, pues aquí en Bodhisattva Charyavatara pues sigue con el método de igualarse, intercambiarse uno mismo por los demás seres. 아래 대 다셴냠지 돈에 점주고 센 게야 림바데 쇼인데 잠바 아니 다셴 세도다 라레 아니 셴 게첨보치 송요레스 라레 셴 게첨보치 송요레스 Y así que según este método de maestro Shantideva para desarrollar la bodhisattva da mucha importancia de querer a los demás seres más que a uno mismo, ¿no? Y considerando el bienestar y la felicidad de los demás seres mucho más importante que de propio beneficio, ¿no? 디네 다셴냠지 돈에 전주 센 게야 림바디 돈에 아니 돈랭이 멤버 장에 또다 림비 멤버 장다 Y a través de este método también se puede practicar el tonglen, el dar y tomar. 어제도 그래서 먼저 그다 그발레버스나 돈랭기 미베 걸레요래 전죽생 림바 장나 라 돈랭기 라게 게자 셴라 따오 셴게 돈이 초 당도 람바스 셴디 미베 돈어 미놈 장디 걸레요래 Y así que según el punto donde hemos dejado sobre este punto solamente de practicar el dar y tomar, ¿no? Y dar nuestra felicidad a los demás seres y tomar los sufrimientos de los demás seres en uno mismo, ¿no? 다 동네 담보 계란도 담보ले 동네 세대기 때 동네 세대기 치디 된다데 때 시험적으로 때 사고 거래 동네 세대 Y así que primero es importante, ¿no? que comprendamos bien este término de la práctica del tonglen, ¿no? Tong y len, ¿no? Dar y tomar, ¿no? tomar se 거래 동 세대도 파땅세 랭스 출렘바서 출렘바 따와서 Sí. Y tong quiere decir dar y len quiere decir tomar, ¿no? tomar se 다 파가르 동거래 추가르 링구레스 Entonces, ¿qué es lo que damos a otros y qué es lo que tomamos de otros, ¿no? 요 또뭐 아오스래 나 도네 요 또말 아오스 줄래 나 추과에 술래 그러와 어디
Entonces, si uno tiene sed, uno dice, no, yo toma agua. toma agua, sí. toma agua. toma café, sí, lo sé, no. Yo toma café, sí. 제가 어디서 그래? 술이 거래. 술이 요래. 저게 치 된다 거다 되라 말이스. 봐. 추인다 가서 도다를 소매요, 봐. Aquí, en cuanto a ese tema, ¿no? De tomar agua, y entonces esto que tiene que ver con algo material o líquido, ¿no? Algo concreto, ¿no? 어디서 또 림발레 또 저리 렌스도 좀 당고 렌스가 나 빠따이다. 렌스나 생이 돈이 쓰거다. 진짜 랑레 신베기 랑레 뒤 타데베기 생 돈이 저러. 제가 너지 돈이 있는 자 되니 돈이를 봐서이나 간제게 돈이디 생이 돈이디 수 도도르지 니야 요버데 생톤에 아니 말에 쿠니 상을 상르톤에 생톤에 제고레스. Yo sé que en relación con esta práctica de Tonglen, ¿no? Dar y tomar, y sobre todo si hablamos primero con tomar, entonces tomamos los sufrimientos de los demás seres, ¿no? Entonces, ya sea tanto los sufrimientos de nacimiento, enfermedad, vejez, la muerte, o los otros tres tipos de sufrimientos, ¿no? En resumen, como el sufrimiento de sufrimiento, o sufrimiento de cambio, o sufrimiento condicionado, ¿no? Y entonces tomar estos sufrimientos, pero no es algo que podemos tomar directamente o literalmente, sino que pues tenemos que tomar a través de imaginación, visualizando, ¿no? 돈냐 유행이 가사시 통하나 따뜻이 돈냐데 거의 동양서르제 말을 미버쇼 사를 살다는 저거를 생도네 말을 미버쇼 사르지 다나 y entonces mentalmente podemos tomar los sufrimientos de los demás seres pensando ojalá que me maduren los sufrimientos de otros en mí, ¿no? 소소 대화 파 렘버제 사 땅서데 소소게 대화 산저죠 소소 대화죠 소소 대화데 아니 돈양 나와 선자들 파 땅이 산을 땅선 지워레스 y también pues tenemos, ¿no? Experiencia de bienestar y felicidad y esta felicidad y bienestar también podemos ofrecer a otros seres, ¿no? Y pensar pues que estoy dando o ofreciendo a los demás seres, ¿no? 제가 돈에서데 산을 돈에 산을 집어줘치 산을 집어줘야레스 로 Y así todo eso lo hacemos a nivel de mental, ¿no? Entonces con esta actitud de querer realmente pues ofrecer a otros seres, ¿no? 다 딘데기 미버체디 깔라카고 싶지 지나 깔라다 카고 싶지 요르데 이네 다 디치 딘데 진행기다 딘데 진행기 돈링 미버 진행기다 딘데 강사 망부 요르스 요라 Entonces no es fácil hacer esta práctica de dar y tomar, pero sí que se puede hacer y también hay meditadores y practicantes que hacen esta práctica bien y bastante a menudo, ¿no? 어디래 저다 어디래 저다 다냐 어다 돈링 미버 저다데 어디래스 로 산을 돈에 아니 산을 돈에 파 지레체데 산을 파서 지레체데 로 어디래스 Y así que la práctica de dar y tomar, en resumen, es esto, ¿no? Que mentalmente pues podemos hacer este intercambio, ¿no? Entonces dando nuestra propia felicidad a los demás seres y tomando los sufrimientos de los demás seres en nosotros, ¿no? 어리 다저 거신데 다 로긴도 거신되게 참디
준주 제네 다신제 다단신기 당신 제와스 이 펜제 디 슐라가 야탄 순주 소투 소게 소투 거들레로 왔게 거들 다 소게래 나 소주다 소딘 조사체 다 소게래 sobden 마 이바유 sobden 디네 디네시네 그래. 리처스니 줘봐 아요 어디 때문에 어디 소딘 하시는 되게 노래 así que hemos terminado la última vez hasta verso número 136. Hoy continuamos con 137. El 137 ya lo escuchamos en la última Sí. clase. Ya lo hemos hecho 137. Pero muy poco. Allez, Pero muy poquito. 계단 숨주 sobden de taresa. Ne 소게래 sobden 어디래요 제네 다신 제네 로버트바 가바스들이 사자를 잖아 Ok. Y así que entonces después viene pues 138. Tiene que ser aquí lola. 어야 오늘 내 로긴도 원디지로 샤오미라 소바이스 란드 투바 레마니 데데미라 소바이 델라로바 자미리스 Y así que 138 se lee así. No debo usar para mi propio beneficio los ojos, etcétera, que he puesto a disposición de los demás. Y no es correcto que los ojos, etcétera, les traten de un modo inapropiado. 된도 가르스와스나 디스고아레 다신 다다신게 제와의 셰르와 다신 제와 다신 제와스데 다게 대와신 다신동에 투전스 로거와 어디 된도 치고래 Y así que la práctica consiste, ¿no?, de hacer este intercambio, ¿no? Entonces, dar nuestra felicidad a otro y tomar los suplementos de otros en uno mismo, ¿no? 다 가르치는 가르된 것은 다신지대님의 다신세대 라니스 그래 나란지 아니 신제의 돈에 간대지 이바이네레 신제 제여스 그래 제여지 지고 주네레 지금 이상을 상로 당고레스 신어스 그래 Y así que, pues, ofreciendo uno mismo por el beneficio de los demás seres, ¿no? Hasta incluso si tiene que convertirse en sirviente, entonces yo lo haré, ¿no? Entonces debería adoptar este tipo de actitud, ¿no? 상단서는 그 전여지 지고 주네레 지금 이 상단서에 제라서 뒷땅 섭에 상디 땅섭에 제라 아니 신라파 아니 미 따야다 아니 도자 따야 된다 아니 상은 냠고 커야 된다 근데 제야 말레스 제스베 제라 Y entonces, después de haber tomado esta resolución de ofrecerme a otros y dedicando todo lo de mío para los demás seres, entonces no debemos mantener ninguna actitud inapropiada, ¿no? Una actitud negativa o dañina hacia los demás seres, ni siquiera pues tener mala mirada hacia los demás seres, ¿no? Después de haber dedicado uno mismo por los demás seres. 네 신제게 네 된다 된다로 돼서 네 신제게 체도 언데베 신제게 체도 네 셴뱅이 섬야고지 지근이세 제서베 제라 아니 신제라 아니 돈냐요야 당아 안 가서 거래 디바사야 된대 아니 제야 말레스 디 제라 된다 되래 Si uno ya había tomado una decisión firme, ¿no?,
de querer ayudar a los demás seres, beneficiar a los demás seres y dedicando totalmente, ¿no? Por la felicidad de otros. Entonces, si de nuevo, si tú empiezas a actuar negativamente, entonces es totalmente contradictorio, ¿no? De lo que has tomado, esa decisión o resolución anteriormente, ¿no? 다 현재 현재 미 셴바들이 소소라 치 넘주 도자 다니더라 셴바게 소소라 콘트로사베 나바 템바 있네래 파라 좀 땡요 말레스 파라 좀 수템바 있네 파지요 말레스 Aunque de parte de otras personas o otros seres me miren de mala forma o me insulten o cosas similares, no debo tomar las represalias o reaccionando de la misma forma contra ellos, ¿no? 된자가 알았으나 내 신제가 된지기 니세 살다사로와 내 신제가 된지기 니세 니베 겨와 신제 땅 니세 제서베 제라 아니 신제가 소시한바 소소 도자차베네 안 팔 도자체요 말했어 그래 된다라 티레 Porque uno ya había tomado o adoptado esta actitud de querer trabajar por el beneficio de los demás seres, ¿no? Que quiere ayudar y beneficiar a los demás seres. Por lo tanto, aunque los demás seres o personas actúen mal, tanto con su comportamiento físico o con la mirada no tan agradable, no debemos reaccionar negativamente contra ellos, ¿no? 다 된데 제번에 로로과 차레스 로과 차레스 당고 계란 야고 지기니 실로 아니 슈고 계란 거 도자 잡아나 안 심 로바 차레스 그래 로바 좀 가봐스 Entonces, si reaccionamos de una forma directamente contra los seres que nos hacen mal, entonces estamos practicando mal, ¿no? O no estamos practicando correctamente. 제가 데데 밀라 소바에 데라 로바 차메레스 밀라 소바라서 데데 밀라서 현재 수 컨트롤하마 있는 수로 신제 셴바게 소소 컨트롤하마 있네래 엔 팔라 컨트롤사야 말레스 와데르다 심 도자게 야 말레스 Así que, tal como dice en ese verso, ¿no? No es correcto que los ojos, etcétera, les traten de un modo inapropiado, ¿no? Quiere decir que, entonces, aunque los demás se enfaden con nosotros o nos causen algún tipo de daño, entonces no debemos causarle daños, ¿no? Como respuestas, reaccionando negativamente, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ha aconsejado, ¿no? No hay que hacer eso, ¿no? 나라조라티 따치다전한테 망은 용어레스 당고 나라제 개와사 개와야고사 신자르메베 개와사 아니 미션바가 컨트롤라서나 파 컨트롤사베나 컨트롤사베게 개와도 좀 쉬어버려 어디 계산 좀 Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Si nos enfadamos, si reaccionamos negativamente ante los daños de los demás seres enseguida, entonces esta actitud negativa, sobre todo este enfado, nos destruye nuestras virtudes, ¿no? Y entonces anteriormente hemos acumulado prácticas positivas y acumulados acciones virtuosas, ¿no? Entonces todo eso pueden ser destruidas por la fuerza de este enfado, ¿no? 지다 컨트롤 기사 좀 봐스 컨트롤사는 개와 좀 그래서 그래 컨트롤사바이나 소소 개와 좀 그래서 Entonces al enfadarnos
entonces este enfado nos destruye nuestros méritos o acciones virtuosas, ¿no? 다 콘도 마사바체 안 소바 공부레스 안 잠바 공부레스 다 야나 잠바 공부 야나 소바 공부레스 Así que en lugar de responder de una forma negativa hacia los seres que nos causan daños, entonces debemos practicar paciencia o meditar en el amor, ¿no? 다 디체 셜과데다 다 셜과 니슈 자가 니슈 순주 소가데 다 순주 소고데 다 친지 몰라봐 주바스 로 양다 로 로데 친지 몰라봐서 로 양다 봐 주고 그래서 그래. Entonces, el siguiente verso, entonces lo que nos aconseja es hay que intentar adoptar una actitud positiva, ¿no? Una actitud correcta ante las, ¿cómo se llaman? Sí, reacciones adversarias de los demás, ¿no? 산로 도자텔라 로 친지로 산로 야고다라 로 양다와 노래. Ajá. Entonces, en lugar de adoptar actitud negativa, pues intentar practicar, adoptar o desarrollar buena actitud, ¿no? 샹라 팬도 지에다 심바 상고 지에게 심디 로 양다와 아니 샹라 너버제 디 심디 심도자 로 친지로. Entonces, la actitud que quiere ayudar a los demás seres es una actitud positiva y correcta, ¿no? Sin embargo, pues, si albergamos una actitud de causar daño a los demás seres, es una actitud incorrecta, es porque es una actitud dañina, ¿no? 제단들라 친지 로바 세드다 친지 몰로바 시거래 친지 몰로바 세드 심상고 친지 로바스 심도자 시거래. Y así que la actitud correcta y no correcta tiene que ver con las cualidades de nuestras mentes, ¿no? Y entonces actitud, sobre todo actitud correcta, se refiere pues a seguir adoptando y practicando las mentes virtuosas, ¿no? O prácticas positivas. Y las actitudes incorrectas se refieren a tener pues mente no virtuosas, ¿no? 다심 야간데 제고르선데 다네네 자 순주 가다 순주 소고 샘데데 테렌다 노베 산도데레 노베 시 어디 신데도 대나 신제 조체데 다게 르르 지통와 대다 데네 초장능 현다라네 팬 신다라네 팬버치 현팬도 지지고레스. Así que se lee así en este verso, ¿no? Por lo tanto, considerando a los demás como más importante, tomaré todo lo que vea en mi cuerpo y lo usaré para beneficiarles. 다 가래서나 현라 신제라 팬도치들라 좀제여를 거바여레스 좀제여레스 거래. 신제라 팬도치에다 좀제여레스. Sí. Entonces, lo de beneficiar a los demás seres, hay razones, ¿no? 말아줘 땡주고 땡sambo 밀류 내지 야고 내지 토에데 겨왔다 전부 뭐지 싸네마도 토야 말했을 때 말아줘 밀류 토야로 밀류 토에데 겨왔다 전부지 싸네 밀류 토로 왔어 담보래. Entonces, el hecho de haber conseguido este renacimiento precioso humano es porque hemos practicado, ¿no?, acciones virtuosas en nuestras vidas anteriores, ¿no? Sin haber creado una causa positiva no tendríamos este renacimiento positivo, ¿no?
제가 밀리 되는데 더해라 교표수 서버지 뭔도 마서봐이나 밀리 더해 그래요 말했어. Entonces, sin haber creado las causas necesarias previamente, no es posible que obtengamos un renacimiento perfecto humano ahora en esta vida. 제가 근데 교표수 서버데 뭔도 손 단행 아주 밀리 더해 봤어. 밀리 되지 더 돼요 봤어. Y así que, sin embargo, pues en esta vida presente lo hemos obtenido, ¿no? Esta vida tan afortunada, ¿no? De vida humana. 어다 밀리 되는데 스톤에 또 미게 가르치고 그랬어. 밀리 되는데 돈에 가르치고 그랬어. 내가 가르쳐야 그랬어. Y así que después de haber obtenido esta vida humana o este renacimiento humano totalmente dotado, ¿qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Cuál es nuestro propósito, ¿no? 제가 밀리 되는데 스톤에 셀 팬도 지지 저거를 뭐도지. 셀 팬도 지고 쭉 데렸어. 셀 팬도 지데렸어. El propósito principal de haber obtenido un renacimiento precioso humano es beneficiar a los demás seres. Entonces, si no beneficiamos a los demás seres, no estamos cumpliendo el propósito de nuestra vida humana. 제가 밀리 되는데 스톤에 또 셀라 팬도 자친구 제 도에는 약속이 저게 셀 팬도 지에 쌍로 코버선 게 아니 밀리니 토비기 고쳐 버렸어. 고대 데렸어. Y si realmente somos capaces de realizar, ¿no? Esta práctica de beneficiar a los demás seres, entonces ha valido la pena de haber renacido como ser humano, ¿no? 제가 경제 요랬을 때 셀펜도 지에 경제 시부지 요랬어. Y así que hay muchos motivos y razonamientos lógicos por qué tenemos que ayudar o beneficiar a los demás seres. 되게 나네 알아서 삼계기 최 진행지 니마이나 쭉 현배 줘야 돼 조레스. 그러? 사과도 먼저 갔었다. 알아서 삼계 존대 삼계기 최 진행지 니마이나 쭉 현배 줘야 돼. 현을 팬도 줘야 돼. 조 경제 조 대투 버렸어. Y entonces el hecho de practicar el Buddha Dharma o el budismo tiene que ver con esta práctica principal, lo de beneficiar a los demás seres, ¿no? 제가 현을 팬도 지에 되게 아니 고반이 주요랬어. 고바르도 니요랬어. 현 팬도 전 고반이 용요랬어. Entonces beneficiando a los demás seres podemos obtener dos beneficios o cumplimos dos propósitos, ¿no? 고반이 가서는 내고 매주 다오랑 라 기분여에다 터도 라 상계 고반 토에 들었어. Y entonces un beneficio es podemos estar feliz temporalmente y por último pues lograremos el estado de la budeidad o el estado de la felicidad última. 따티 셴뱅 상을 셴뱅 마다바니나 라지부 선에 디토토요 말 라지부 선 대바이나 대용요 말았어. Así que, sin embargo, pues si mantenemos y continuamos con nuestras tendencias ordinaria de siempre pensar solamente en el propio beneficio con una actitud egoísta, entonces no obtendremos estos beneficios. 어디래 지다 라레 아니 셴 태바침베 쇼나라 셴뱅 심게디 베 개침 송요레스 경제 될 때네. Por esta razón, en la enseñanza mahayana da muchísima importancia y en desarrollar, ¿no? Esta actitud de buen corazón y también beneficiar a los demás seres, ¿no?
다 딘데기 말아서 전주 선배기 최냥래치 제반이나나 셴베 산로 땅라디 셴베 주 땅바이나 사예 된데다 고예 된데다 아니 견자 된데다 딘데라시 디스게 요 말레스 고르스 그래 말아서 아니 그거 체스게 요 말레스 그래다 로 된다스게 요 말레스 그래. Si realmente nos preocupamos por el beneficio de los demás seres e intentar ayudar a tanto como podamos, ¿no?, a los demás seres, no hay que preocuparse tanto sobre nuestra felicidad temporal de tener la comida o bebida o el cobijo, ¿no? Tiene ganado 표준 소비진을 다도 숨어왔다. dargi sonwa seda dela chabakewa majis dato sonwa chabakewa majis. Aunque tengamos aunque tengamos posesiones materiales o riqueza materiales, es importante de no generar apego o aferramiento ante ello, ¿no? 다도 숨외게 소소라 시버지 다도 숨외 차밖에 와이나 아니 샹라 팬도 대단 제 도구 말에 셴배 지마당 도구 말에 샹라 팬도 제 도구 말에 쓰고르다. Si generamos demasiado apego y aferramiento hacia nuestros bienes materiales, entonces no podemos trabajar por el beneficio de los demás seres, sino que pues nos crea obstáculo, ¿no?, para llevar a cabo esta labor, ¿no?, de ayudar a los demás seres. 다 말아서 상당다데 아니 셴배 코나 셴라 팬도 체지 코나 체도 안 최냥리데 제고래. Y así que para poder beneficiar a los demás seres, practicamos el Dharma, ¿no? Esto debe ser nuestra motivación principal. 다 샹라 팬도 세디 류기 돈에 샹라 팬도치 마기 돈에 샹라 팬도치 생 돈에 샹라 팬도치 뭔가 요레스, ¿no? Y entonces, en cuanto a la forma de beneficiar a los demás seres, no está limitada solamente a través de nuestro cuerpo físico, sino que también podemos beneficiar a través de nuestra habla verbalmente y también a través de nuestra actitud mental, ¿no? 다지버레 네바체넬레 샹라 네바체넬 류기 네바체바 마기 네바체바 이기 네바체바 지과로와. Puesto que también cuando creamos negatividades o causar daños a los demás seres, no lo hacemos solamente a través de nuestro cuerpo físico, ¿no?, sino que también lo hacemos verbalmente o mentalmente, ¿no? 제가 전주 신백이 알아서 저기 태바 춘배 최냥래제지나 아니 류가 샹라 디바 샹라 로와 샹라 팬도에 마도 저기 샹라 아니 네바체디 아니 샘디게 요마레스 넵신게 요마레스 그러. Practicando el camino de Bodhisattva, entonces siempre pues mantiene esta actitud de beneficiar a los demás seres, ¿no? Nunca mantiene esta actitud de hacer daño a los demás seres. Ahora pues continuamos con el verso 140. 140. 다 도단계산 돌템버리셔. 몰라. 마서 다도 채워다 신이도니 다 채네스. 난도 매비 생기소 차도 된다. 맞게 곰스. 다스 로마 가가지 레버로. Así que se lee así en este verso, considerando a los seres inferiores y demás como a mí mismo y a mí mismo como algo de los demás, con una mente sin perjuicios, meditaré en la envidia, la rivalidad y el orgullo. 다신 지세디 가르쳐나
lü jibuja ya mare lore lü jibu dashen chese de lü jibuja keji mare es. Entonces, cuando hablamos de cambiarse a uno mismo por los demás seres, no quiere decir que podamos cambiar físicamente, ¿no? Sí. Ane sim paso jibuja ke ya mare es. No se puede cambiar nuestro cuerpo con el cuerpo de otro, ¿no? 어디래. 다 가르치부터 그래서나 상 떡이 걸리나 상 땅다디 상로 땅다디 지부자 그랬어. Y más bien tiene que ver con nuestra forma de pensar o nuestra actitud, ¿no? Eso es lo que tenemos que cambiar, ¿no? En lugar de pensar solamente por propio beneficio, pues pensar por el beneficio de los demás seres, ¿no? 다 말아도 참아 상 고교로 계란도 땅다 상 고대라 마이 상 고대라 아도 상다 가르성도 다 그런 스마레 다 땅다 가르성도 됐음래. Entonces, los pensamientos que tenemos y lo que estamos pensando ahora, esa es una actividad que hacemos con la mente, ¿no? 계란도 나 가르성보다 계란도 하고 말해. 계란도 가르성보다 냐 하고 말했어. Entonces, lo que estáis pensando no lo sé, tampoco no lo sabéis que lo que estoy pensando yo, ¿no? 셈스 단다라 가르성도 대리 셈래. 셈스 될수 단다라 가르성도 게 가팅도 대리 셈래. Pero lo que estamos pensando es la mente, ¿no? 제가 딘데 셈들라 대바 땡그레 성이 땡그레 다다다다 땡그레 송 땡그레 셈디게. Entonces, cuando pensamos con nuestra mente, pues pensamos de los tres sucesos, ¿no? Lo que ha ocurrido en nuestro pasado y lo que va a pasar en el futuro o lo que está pasando ahora mismo, ¿no? 제가 다시지 딸셈 제비자면도 르 제비자면도 서울 제비자쇼 서울 땅다 요땅 쇼로 요땅 쇼스. Sí. Entonces aquí no está aconsejando que cambiemos nuestro cuerpo con el cuerpo de otros seres, sino que pues más bien aconseja que cambien nuestra forma de pensar, nuestra actitud mental, ¿no? 다도즈르다. 단다보다 소소 컨트롤 차고 컨트롤 마음부 서게나 딱 컨트롤 때 눈뢰지. 눈땅에 살땅 그랬어. Por ejemplo, pues si es alguien que es muy mal genio, que se irrita enseguida o que se enfada con mucha facilidad, intentar pues reducir este enfado, ¿no? 단다보다 소소 미셴발라 미 쪼볼라 퉁주지기 와이나 퉁주지기나 퉁주하고로 와 미쪼고도더라 알아서 퉁주제 멤버 지기나 디사운드 다 단내네 멤버지 쇼스. Y si estamos menospreciando a otras personas, entonces que no menosprecie a otros, ¿no? 내가 소소래 야가도들 차도 나게 차도 지기나 차도데 맵지 쇼스. Entonces si tenemos envidia hacia otras personas, entonces que no sienta este tipo de envidia a otros, ¿no? 내가 소소도 냠바 라단 잡으라고 소소도 냠바 있는 렌시 제베시 소소 냠바라 렌시 요나 안 렌시 되게 맵스 쇼스 윤단 쇼스. Entonces si hacia las otras personas que son similares a nosotros, entonces puede tener la actitud de rivalidad o de competitividad, ¿no? Entonces que no compita con otros, ¿no? 어쨌든 셈디 단다보다 셈 등어디 단다시 셈 등어디 때 뉴뉴지쇼 뉴도 당쇼스. Entonces si hay mucho actitud de rivalidad, pues que reduzca un poco pues menos, ¿no? 뉴다바는 안 센치브 텐도 거래. 걸리 등어디 뉴다바나 안셈 사버지 셈 사버지 걸리 찍거래. 저단 뒤집사. Entonces, si reducimos la fuerza de las actitudes negativas, poco a poco
podremos eliminar por completo. En lugar de estas actitudes negativas podemos cultivar nuevas actitudes virtuosas o positivas, ¿no? 어디래 다디 어디 쓰고 내가 디시고 냐단다 셰 내가 쓰고 디시고다. Y así que entonces eso es lo que explica, ¿no? En este verso. 어다 로긴데 자다 지탐데 마서 다도 제반이 생이 돈이잖아. 난도 매비 생기서 차도 된다. 나게 공 녀로서 저런서 로. 이 caso y nada de una que se le sueña de caso tal y la de machi nyuru tan sungur de ante nana bomsnia la gora ya bomsi gora 대용으로 제로. 진짜 야 숙처 땅 소리 저우지 고도 와 나를 공도 와. 어디 공도 와. 어디 로다. 오늘 대단 못살라 알아데 시스템 로사래. 대단 쉽지 못살라 알아 어디 전주스면 단내뭐 가르서나 전주스면 뭐 만인견지다. 전주스면 인게지시에 버다. 전주스면 만인견지다. 가사지다. 전주스면 인연 가사지 냐내지단 고시에 버다. Entonces, más bien este contenido de este verso de 140 tiene que ver a partir de aquí, pues, diálogo o práctica en relación entre dos tipos de personas, ¿no? Bodhisattva y no bodhisattva, practicante bodhisattvas y los seres que no son bodhisattvas, ¿no? 다신 제 곰세들라 남도 매베기 남도서 그러 남도서도 녀몽스여라 그러 녀몽 매베 토네 녀몽 남도 그 샹와도 녀몽 샹와도 만조베 토네 다샹년제로도 장구레스 녀몽베 샹와도 마치베 토네 녀몽베 샹와도 라니 녀몽 샹와도 마소베 토네 답션지we 로디 공고 그레스 답션년지 로디 공고 그레스 어때로 Entonces, cuando practicamos este método de igualarse, intercambiarse uno mismo por los demás seres, debemos hacerlo sin la influencia de las emociones conflictivas. 단디게 빼지요라 빼디 해진세죠라 간사 해진세지 상계 중대달라 나게 진예다 상계 중대다 전제 진예다 상계 중대달라 거두이네레 다진 전전전jo 해진세죠라 로 간사 해진세지요레스 로 Entonces, en la época de Buda, entonces, con su como se llama, contemporánea, vivía otro personaje bastante popular llamado Devdatta, ¿no? 해진세데 상계 중대데 빈자지 말에 ninjo다 녀마 상계 중대데 전제 전제치 지요레 해진세지 De hecho, él era el primo, el primo de él, ¿no? 제가 어디 계시고 제가 그 선제 존대들 그들이네래 차도다 나제다 아니 전주 전전제 지고로 와 전주 지고로 와 어디 계시에 버려 Entonces, el Devdatta, entonces, siempre competía con Buda, cuando Buda era el príncipe Siddhartha, ¿no? Y entonces, tomando mucha rivalidad y pues siempre compite con él, ¿no? 제가 대진세대 차도 잡아 요레스 나제 잡아 요레스 이 샹라 tunju지 그레스 라다 냐발란 전주 지그레스 대진 빼 대진세대 빼 샤마도 저기 다 대진 많이 가다요 와다 Y entonces, Devdatta era una persona, pues,
ah, con un carácter bastante difícil, ¿no? Entonces, pues siempre tiene esa actitud de competir y también tiene mucho orgullo y menosprecianza a otros, etcétera, etcétera, ¿no? 저는 Y entonces aquí solamente da ejemplo a él como un ejemplo de Tata, pero de la misma forma también hay muchas personas similares a él, ¿no? 저는 디 수기라 열에서나 간사 레진스도 길 열마도 전죽생 냐레진지 길라 나게다 차도다 전제다 샹의 통제되디 용마레스 전주스 마지나 대용 마레스 다 전주스 만이게 게노 레진스 저래 다 도저기를 용열에 셈디 다디 담부시고르시 Entonces, si fuera un practicante real, donde un bodhisattva no tendría este tipo de actitud de tomar rivalidad con las personas que son similares a ellos, ni tendría actitud o orgullo en relación con las personas inferiores y tampoco entonces no menospreciaría, ¿no? a otras personas, ¿no? que tienen otras condiciones inferiores, ¿no? Sin embargo, pues personas como Devtata sí que tendrían todo lo opuesto, ¿no? A todas esas actitudes negativas, ¿no? 제가 해진게 검자인데 게노 해진게 검자인데 마게다 차도다 어 대세다 대제토네 아니 그 검디 냐네 지거레스로 냐네 지거레스 거래. Entonces, personas quienes son no bodhisattvas sí que meditan en el orgullo, en la rivalidad, en menospreciar a los demás seres, ¿no? Como el Devtata, ¿no? 게노 해진 차도 된다 마게 검스데 게노 해질 수거래. 차도다 마게다 어디 게노 해질로 미네 해질로 미네 어디 때문에 용그레스. Entonces, tomando el ejemplo con el Devtata, entonces el primo de príncipe Siddhartha, pues sí que él tenía ese tipo de actitudes, ¿no? Contra el príncipe Siddhartha, ¿no? 제가 안저기를 마게 차도 미게 와도 미게 왜 셈지르와. 로 현라 마게제 현라 차도지 아니 현라 나선지에서도 미게 왜 셈르와. Y así que tener estas actitudes, tanto la envidia, la rivalidad y orgullos son actitudes negativas, ¿no? 제가 점죽성 냐레 메자기라 근데 셈디 마보 지그레데 점죽성 냐레 제데라 셈디 지 마레스 로 대용 마레스. Y entonces, sin embargo, pues si alguien realmente practica la práctica de los bodhisattvas, pues ellos no pues adoptarían, ¿no? Estas actitudes, ¿no? 페나샤 전주스만 니에제게 라라레 멤버지라 안에 통주 지금 말아 봐. 전주스만 있나? 수설레 멤버지라 년지지 그래 봐도 통주 지금 말아 봐. Entonces, si fuera un bodhisattva real, entonces no menospreciar a alguien que está en una condición inferior que él no, sino que pues tomaría con objeto de compasión, ¿no? 전주스만이나 라레 멤버지 통바이나 딜라메네 아우다 라레 멤버지 통나 야 딜라메네 다디 돈예 대당 대화단 대바쇼 상상데 코그레스. ¿No? Entonces, en cualquier caso, si un bodhisattva ve a un ser que está en una situación inferior, enseguida pues desearía, ¿no? Que ojalá que sea feliz y que se libere, ¿no? De su condición de problemas o sufrimientos, lo que tenga, ¿no? 전주선바이나 돈연이나 왜 선제지 통바이나 아우 다디 돈연디
말하러 미버쇼 라운지 저어디 콜라 미버쇼 체 아니 셈디 찌그레스 Y de la misma forma se ve el Bodhisattva a otro ser que está sufriendo, entonces ojalá que me madure su sufrimiento, ¿no? En mí y que pues que madure mi felicidad en esta persona, ¿no? Entonces que ofrece su felicidad mentalmente a este ser, ¿no? 아다 전주 선배기 돈링 미버디 어다 데레스 돈링 미버 장다르 두스레스 전주 선배 Así que los bodhisattvas practican el Tonglen de esta forma, ¿no? 다 게노 레지 레진도불라 단다시 마게 차도 레시디 로디 뉴요레스 다 수수 깨워서 그래 나라서 수수 깨워라디 뉴요레스다 먼저 Entonces, de la misma forma que explica, ¿no? Como ejemplo, el Devdata tenían estas actitudes no virtuosas y de la misma forma también nosotros, muchos seres ordinarios, tenemos esas actitudes no virtuosas, ¿no? 오야 다딘 리버체 다나 다 샤르고 자다 거들은 내내 꾸지 자다 시주 시지디로 자다 시 치간 주로야 돼 다는 치간 주 지니 송시가 주 시주 그래서 아니 로고 다 군주 내내 꾸르자 내내 꾸지 다니미 대신 다기 많이 진 내내 되제 달라면 내내 다기 동네라 다기 레지 다기 레남 제바다 내내 대화 니도 내 치주 로스 Y así que a continuación verso número 141 y mitad del siguiente verso, ¿no? 42. A él se le respeta, a mí no. Yo no atesoro riqueza como las suyas. A él se le elogia, a mí se me menosprecia. Él es feliz, pero yo sufro. Yo tengo que hacer todo el trabajo mientras que él está cómodamente descansando. 다데 치주도와 저데 다신 다데레 차도 군질라 니체 다 군베 추 군주세데레 군베 간데스 광고 그래세데레 사자를 줬나 군베 추 다시 냠제 알신 공부를 했으나 군베스 권에 지다르 사자님도 군베스 권에 지다르 저 추스고 전 권에 지다르 저 와데르죠 근데 군베 추스 군베 추스 간데스 공그레스데레 entonces que 공부를 했으니 단다 de 맞아 차도 맞아 차도 매보다 대세 매보다 어떤 데서 공부를 했음 entonces así que este verso que acaba de leer entonces está hablando cómo tenemos que meditar de no tener estas actitudes no virtuosas, ¿no? Tal como orgullo, envidia y rivalidad, ¿no? 다 가려고서나 지대 최게 전주 선발이나 지대 최게다 맞을번에 아니 최년에 지내지래 봤어. Si son bodhisattvas de verdad, entonces siempre intentan practicar el Dharma sin contaminar o sin mezclar con actitudes mundanas, ¿no? Sin contaminadas con cualquier uno de los 8 dharmas mundanos. 전주 선발 많이 빠지게 최년에 제인데서 막 강인다마이나 그들네 지대 최게다 지대 최가다 제네 안 최년에 지고 어렸어 망쳐와 지대 최가다 제네 안 최년에 지고 어렸어. Y en caso de la mayoría de nosotros seres ordinarios, cuando practicamos el Dharma, suele mezclar con actitudes mundanas, ¿no? Mezclando una de las actitudes de los 8 Dharmas mundanos. Pena 미치게 떨었다면나 밑에 달인데 쉬어요다 콜라 쉬어요 떨었더나 미사마 딱 알아서
거기 알아봤어. 참 때려는 거기 알아봤어. 알레. Por ejemplo, si alguien nos alaba, ¿no? Diciendo, ¿no? Eres muy buena persona, que es, eres una persona generosa o maravillosa, entonces enseguida pues uno se siente bien o contento, ¿no? 다 메로다나 아콜라 요마르지 요마르 메로는 거기 요마르 춘 거기 요마르스. Sin embargo, si alguien nos critica o menosprecia, entonces no nos gusta, ¿no? 근데 아주 한국으로 와다 또나 가스들이 맨날 메가스들이 와. Entonces, así que entre 8 dramas mundanos, los primeros dos son esto, ¿no? Si alaba, uno se siente contento, si menosprecia, pues se siente descontento, ¿no? 아다 디 전주 심발라 디 요마르. 또나 가다 맨날 메가 전주 심발라 디 요마르스. Y en caso de bodhisattvas no se siente afectado por este tipo de elogio o desprecio, ¿no? 다디네 전주 심 많이 보이나 녀바 주나가 녀바 뭐 주나 메가. Entonces, de la misma forma, pues los que son personas ordinarias, entonces si recibe algún tipo de respeto o ofrecimientos, sobre todo ofrecimientos materiales, entonces se siente contento, ¿no? Si no lo recibe, entonces descontento. 전주 심발라 디 요마르스. Y en caso de bodhisattvas no lo sienten eso, ¿no? 다 전주 심 많이 제질라 녀부 주나 녀부 다 녀부 주나 시 녀부 다 녀부 녀부 주나가 녀부 메나 메가. Y también, si escuchamos algunas palabras agradables, nos sentimos bien, y si escuchamos al contrario, ¿no? Algo desagradable, entonces nos sentimos mal, ¿no? 제제야고 시아와이나 가오야르 제제야고 약단자 시아와이나 가오체 제제 때시 춘주 두자르 때시나 메가오체 그러 Es decir, que si escuchamos alguna buena reputación, ¿no? Hablando de nosotros mismos, pues se siente bien, y si escuchamos lo opuesto, entonces no nos gusta, ¿no? 데 사와다 녀바스고로 다 대화주나가 대화 뭐주나 메가. Y si somos feliz, entonces también se siente bien, y si sufre, entonces nos sentimos mal, ¿no? 나라도 심 기부르는 기부시 대화 심 기부르 지나 류 대부르는 가부 거라 와 가부지 거라. 때 심미게라지나 메가와지 거라. Y así que es así, ¿no? Nuestra forma de sentir como ser ordinario, entonces cuando uno se siente feliz, pues uno se excita, emociona, y uno pues si sufre por algo un poco mal, entonces enseguida pues derrumbe, ¿no? Se derrumbe, y entonces se siente mal, ¿no? 지나 돈에 소소로 돈에 주스나 촌 기부 요 말이 마가와체 류 기부다 심 기부 주는 가부체. Y de la misma forma, pues si experimenta algo de placer físicamente, entonces se siente bien, o si uno se siente contento a nivel interno de la mente, entonces también se siente bien, ¿no? 다디 지네 최가단 제외기 지네 최가단 전주선발란 지네 최가단 제요 말은 지네 최계보다단 제요 말레스 지기 말레스 최대 양다부지레스. Y así que, pues, para nosotros los seres ordinarios o practicantes ordinarios, entonces casi toda nuestra práctica está mezclada con
uno de estos 8 preocupaciones mundanas, ¿no? Sin embargo, pues la práctica de los bodhisattvas están totalmente libres de las preocupaciones mundanas. Entonces, los bodhisattvas realmente pues practican el Dharma correctamente y pues puramente, ¿no? leji ngara da leji o tinde zo la ana jide che kan de chewa ne jide che ge de da ani joshi yoris de yoris. Sí. Y así que tanto nosotros los seres ordinarios o como el Devdatta, entonces nuestra práctica es muy mezclada, ¿no? Con 8 dharma mundanos, ¿no? Da kandes congres da going de zamba chu nyani kande chewa ne jide che ge da mate ba ji congres kom ge de. Y así que entonces cuando meditamos en cualquier tema y cuando practicamos el Dharma, es importante, ¿no? Procurar que no esté contaminado, ¿no? Con cualquier uno de estos 8 dharmas mundanos o 8 preocupaciones mundanas. Pena ngadu tiñu ngores. Nye kom doñu ngores ngazol namdo de. Nye kom yag do shi do kom ri ta do yag shi shi jana mi shama je a kom yag shi je so da tiñu ngores. Sing bu de la kola de wa da chi gu yores. A ko shi kom shi de ngores je ko tam se de shi res. Por ejemplo, si estamos meditando, entonces en algo, adoptando una postura de meditación correcta y muy bien sentado, ¿no? Y entonces concentrado en el tema en que meditamos, pero en el fondo entonces tiene una preocupación, está mezclado con una preocupación mundana porque uno espera alguna buena reputación o alguien hable bien de mí, o esta persona está haciendo buena práctica, ¿no? Está meditando bien, ¿no? Uno tiene esa actitud en el fondo, ¿no? Entonces, si lo tiene esta, entonces la meditación está contaminado con una preocupación mundana, ¿no? Chidang kom nyale je se de la tola saya la chong tamba konya la chong tamba ra tam la chong tamba chi gu yores chungwe tamba. Y entonces de alguna forma si somos buenos practicantes del Dharma, y entonces debemos ser capaz de sacrificar nuestra reputación personal o alguna dificultad con la comida, bebida o algún tipo de condiciones de climática, ¿no? Por falta de algún tipo de ¿cómo se llaman? Vestidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces que hay que estar dispuesto de sacrificar, aunque no se reúna en buenas condiciones, de poder sacrificar esto, ¿no? Ta tendrá que mambo, tendrá que todo tamsun la chong tang que pedap chi milareba teres. Juju milareba. Y entonces como buen ejemplo sería el gran practicante, como el gran yogi Milarepa, ¿no? Entonces, que realmente era sacrificado o renunciado a la fama, y ¿cómo se llama? La fama, la comida, los vestidos, etcétera, etcétera, ¿no? Chida Milareba la saya yo mare, konya yo mare, tam te koya yo mares. Entonces, él no tenía, ¿no? Que ni siquiera tenía buena vestimenta, ni buen alimento para comer,
y etcétera, etcétera, ¿no? No, 저는 데 곰세디 문에 곰디 토브래. 다 밀라라바로 문에 곰디 춤바레스. 디기네 곰세디. Entonces, si uno es capaz de renunciar, ¿no?, a todo esto, entonces que realmente lo que sale de esta persona sería realmente una práctica auténtica, ¿no? Una buena práctica de Dharma con gran calidad, ¿no? 어디 내게 되게 시 주부 되게 제네 곰 간데 줘봐야네. 제등이 최게 개부 디당 만제비 토네 아니 곰냐리지 제고 요레스. 로. 전다 디스모. Y así que sea cualquier práctica de Dharma, cuando practicamos el Dharma, entonces es muy importante, ¿no?, que no esté contaminado, ¿no?, por ninguna de estas 8 preocupaciones mundanas que acabo de explicar anteriormente, ¿no? 그래서 다 쇼가 찍을로 된대셔 쇼가 야 제 주로인다 세간 주 단다르지 양자르 세간 주로인도 Así que continuamos un verso más y luego paramos para el descanso. 니는 제대 라치당 다음에 인데 매버다 인데 매버 지시자 다고 인데 대만이 가와 디면 디유진 가와 다셔 디냥 예스 지니 송시가 두 세주 라다 순디 쇼거디 Así que a partir de mitad del 142 y hasta 157. Y a él se le reconoce como grande en el mundo, pero a mí como inferior sin ninguna cualidad. Si lo hubiera hecho antes, sería imposible atravesar una situación como esta, que carece del gozo excelente de los Buda. 가르쳤어 Esto no está en nuestro texto. Ese es 157. 157. Espera. Entonces sí que 43. 142, la mitad, y luego 143, ¿no? Sí. Entonces he leído esta. 43, sí. Tengo una hoja suelta. Entonces 143 sería así. Pero, ¿qué quieres decir con que no tengo buenas cualidades? Todos tenemos buenas cualidades comparado con otros. Él es inferior y yo también soy mejor comparado con algunos. Hasta ahí. 달린 대샤 안다 소리는 대샤죠. 달린 대샤. Ajá. Entonces ahora paramos aquí, entonces al volver del descanso ya continuaré. Vale. Gracias.